আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা 7 দিন। শনিবার সন্ধ্যায় জয়নগর মজিলপুরে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়। এদিন পুরসভার গেস্ট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে হিংসার কোনো জায়গা নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিংসা পছন্দ করে। তাই বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার সময়ে কনভয়ে যেভাবে হামলা চালানো হয়েছিল, গাড়ির পর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল, তা অত্যন্ত লজ্জার। এর মাধ্যমে সরকারের মনোভাব বোঝা যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, কনভয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তায় থাকায় এবং দলীয় কর্মীর হামলার মুখে প্রতিরোধ গড়ায় রক্ষা পেয়েছে সর্বভারতীয় সভাপতি, নইলে হত্যার ঘটনা ঘটতে পারত। এছাড়া তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারবাসীর মধ্যে ভয় ভীতির পরিবেশ তৈরি করেছে। তা উপেক্ষা করে রাজ্যের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিজেপিকে জয়যুক্ত করবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে। তোলাবাজির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে দুই ধরনের ট্যাক্স আদায় করা হয়। একদিকে রাজ্য সরকার ট্যাক্স আদায় করে, অন্যদিকে তৃণমূল তোলাবাজি ট্যাক্স আদায় করে। देखिए, लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है लोगों के मत पे। समय तो आ गया है ना, अब तो समय निकट है। लोग जिस प्रकार से यहाँ आतंक के साए में जी रहे, अराजकता फैलाकर यहाँ तृणमूल कांग्रेस और ममता जी की सरकार जिस प्रकार से लोगों को भयभीत कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हमेशा अपनी बहादुरी का परिचय दिए हैं, चाहे वह कोई भी काल हो। भारत के इतिहास के सभी काल को उठाकर देखिए, बंगाल ने अपने वीरता का वैभव का परिचय दिया है। इस चुनाव में भी बंगाल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से संकल्प लेते हुए उस संकल्प शक्ति से ममता बनर्जी जी को, तृणमूल को पराजित करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान का पताका लहरा रहा है, देश का मान स्वाभिमान बढ़ा है और आज सीमाएं सुरक्षित हुई है। और जिस प्रकार से यहाँ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहन नरेंद्र मोदी जी की संकल्प के साथ भारत के आत्मनिर्भर होने की संकल्प में खुद जुड़कर पश्चिम बंगाल को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और यहाँ जितने भी अधिकार केंद्र सरकार के योजनाओं से वंचित रखा है गया है पश्चिम बंगाल को, डबल इंजन की सरकार बनकर, यानी कि बिहार में भी पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनकर पश्चिम बंगाल में सुख, चैन, सुरक्षा, समृद्धि और स्वाभिमान लाकर एक बार पश्चिम बंगाल पुनः खड़ा होकर पूरे भारत को सहयोग देकर भारत माता की जय हो, विजय हो के गुणगान के साथ, जसोगान के साथ पश्चिम बंगाल आगे बढ़े। নিত্যানন্দ রায় তিনি এও বলেন, রাজ্যের ৭৬ লক্ষ কৃষককে বঞ্চিত করে রেখেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের ৮০টি প্রকল্প থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে রাজ্যবাসীকে, যা আগামী দিনে বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এসে মানুষকে সুশাসন ও সমৃদ্ধি দেবে। यहाँ 76 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित रह जा रहे हैं। ममता बनर्जी जी इनको वंचित रखी है। क्या चाहती है? पश्चिम बंगाल को किशोर ले जा रही हैं, किशोर ले जा रही हैं। आज किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। 80 से ज्यादा गरीबों की कल्याण योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार चला रही है, ममता बनर्जी जी उन गरीब कल्याण की योजनाओं से वंचित रख रही है। मैं तो कुछ उदाहरण दिया, दर्जनों से ज्यादा, कई दर्जन योजनाएं यहाँ लागू नहीं हो रही है। नुकसान किसको हो रहा है? पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। रोजगार का आप दर उठाकर देखिए कहां चला गया। आजादी के समय सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को सहयोग करने वाला या अपना पश्चिम बंगाल था। आर्थिक इंडेक्स में प्रथम स्थान था उस समय। 25%
जो उत्पादन में सहयोग करता था औद्योगिक इकाइयों से, आज वह 3% घटकर रह गया है। 25% से जब औद्योगिक उत्पादन 3% पर आ गया है, इसका मतलब ही है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की मार यहाँ का नौजवान झेल रहा है। एकदम स्पष्ट है। आप एक तो बहुत बड़ी भूल हुई पहले कि आज आजाद होने से पहले ही हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। उसके पहले ही 14 अगस्त को एक पाकिस्तान अलग देश बनकर खड़ा हो गया। एक बड़ी भूल थी। हम उस भूल में जाना नहीं चाहते, लेकिन उसका कितना नुकसान हिंदुस्तान को हुआ है। और यहाँ की मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी जी के कारनामों से, कदमों से, उनके तुष्टीकरण से, सत्ता लोलुपता से जो पश्चिम बंगाल को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ साथ इस देश को भी नुकसान पहुंच रहा है। पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है, सांस्कृतिक राज्य है। स्वतंत्रता के संग्राम में पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा योगदान है। हमारे जनसंघ के प्रथम संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। आज उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या यहाँ हो रही है। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। क्या हिंसा की प्रवृत्ति रखने वाली सरकार कभी न शांति दे सकती है, नहीं राज्य में समृद्धि ही ला सकती है, नहीं विकास ही कर सकती है। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে উজ্জ্বল সরকারের রিপোর্ট, নিউজ বাংলা 7 দিন। জীবনের ভাগ্যচক্রে আছে অনেক না জানা তথ্য, আসে অনেক বাধা বিপত্তি। সেই সব না জানা তথ্য জানতে ও বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে আপনাদের কাছে সব সময় শ্রী অজয় শাস্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বর্ণপদক ও স্বর্ণমুকুট প্রাপ্ত জ্যোতিষ ও হস্তরেখাবিদ। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ, ব্যবসা বাধা, চাকরির সমস্যা, বিদ্যায় বাধা, প্রেমে ব্যর্থ, সাংসারিক অশান্তি, মাঙ্গলিক দোষ, কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সহজ ও গ্যারান্টি সহ সমাধান পেতে আসুন শ্রী অজয় শাস্ত্রীর কাছে। মনে রাখবেন, কম্পিউটারের মাধ্যমে বাংলায় নিখুঁত ঠিকুজি কুষ্ঠি বিচার করা হয়। শ্রী অজয় শাস্ত্রী বসছেন প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার লাইট হাউস, আরামবাগ। প্রতি রবিবার রবীন্দ্রপল্লী আনন্দমার্গ স্কুলের সন্নিকট, আরামবাগ। প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার অভিষেক লজ, কতুলপুর। এছাড়াও বসছেন বিষ্ণুপুর, শিয়াখালা, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি। অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন 9933854984। কানে দুল, হাতে চুড়ি, আমি হলাম সেই নারী। কপালে টিকলি, গলায় নেকলেস, এখনো পছন্দ হয়নি শেষ। বাহারি আংটি আর হাড়ের বাঁধন, কোনো কথা হবে না এখন। বধূর বেশি সেজেছি আমি, লজ্জা রাঙা কোণে আমি। এ অলংকার আমার অহংকার। চন্দন জুয়েলারি প্যালেস, সব উৎসবে, সব শুভ কাজে সাজবে তুমি আমার সাজে। চন্দন জুয়েলারি প্যালেস, বিকে রায় সুপার মার্কেট, আরামবাগ, হুগলি। কেডিয়াম ও হলমার্ক গহনার আদি প্রতিষ্ঠান, আপনাদের সবার আমন্ত্রণ রইল। এমন কিছু সৃষ্টি যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়, ন্যাশনাল জুয়েলার্স, আরামবাগ, পিসি সেন রোড, আরামবাগ, হুগলি। Mart Collection, jeans and t-shirts only for men. আমাদের অলংকার, আপনার অহংকার। চন্দন জুয়েলার্স, সদরঘাট, আরামবাগ, হুগলি। মতিলাল টেলিশপ, স্বপ্ন পূরণের সেরা ঠিকানা। মতিলাল টেলিশপ,
আরামবাগ গার্লস স্কুলের সন্নিকটে। নিউ মতিলাল মোবাইল, সেরা পছন্দের কারিগর আপনাদের জন্য। নিউ মতিলাল মোবাইল, আরামবাগ গার্লস স্কুলের সন্নিকটে।